Simulan ng sakitan. Ano? Ayan, simulan na to. Sarap. Sarap. Ano na? Dito ka lang kami, guys. Sa baba pa lang, boy. Baka nasaan na to? 30%. Yari tayo kay airpot. Break time. Break time. Kain muna. FT muna si boss. Break time, protein pa rin. Isang linggo ako di mag-workout na ito. For sure. Okay lang pahinga. Makalahati na. Pataas na. Lapit na. Sa abs na, boy. Ilang oras na? Parang ano na, 6 hours. 6 hours. Break time. Dapat na, boss. Whew. Oh shit. Lumit yung needle eh. Champion. Champion. Sarap na na. Pakpak na lang mga boss. Pan, tsaka puti, no? Last wings na to, boy. Almost 12 hours. Putik, ang sakit. Shit. Aray. Kung gusto nyo magpatato ng ganito, guys, tayo dito. Salamat, guys. Boss, thank you, boss. Solid. Mayayain yung artist, mayayain. Hindi pwedeng ganyan para ma-market ka, boy. Si Kulas eh.